आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगली समाअत की डेट भी मुकर्रर कर दी है। आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा, बात करते हैं मुमताज़ कोर्ट रिपोर्टर मतीउल्लाह जान से। मतीउल्लाह जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले पहल फरमाई दीजिएगा, सेनेटर अब्दुल कादिर जो हैं उन्होंने जो बिल पेश किया है जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से, उन्होंने बड़ी वाज़े उसमें वजूहात बताई हैं, जिसके अंदर पेंडेंसी रेट सबसे बड़ी वजह उनकी तरफ से दी गई है। फरमाई दीजिएगा कि ये तमाम तर वजूहात को अगर देखा जाए, सिफारशी निज़ाम का भी वो जिक्र कर रहे हैं, मगर ये तो सिस्टमैटिक फ्लॉज हैं। जजेस की तादाद से क्या ये मामलात हल हो जाएंगे? निज़ाम इंसाफ को क्या बेहतर किए बगैर फ़कत तादाद बढ़ाने से जजेस की विल दैट बी ए सोल्यूशन? आप देख रहे हैं कि 33 करोड़ अवाम के साथ अमेरिका के अंदर 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, पेंडेंसी रेट 80,000 का है। यूके में 12 जजेस हैं, भारत में 33 जजेस हैं, पेंडेंसी 80,000 है, 1.5 अरब अवाम है उधर की। हम तो फिर 24 करोड़ आबादी वाले 60,000 पेंडेंसी को देख रहे हैं केसेस की, 17 जजेस की मौजूदगी में, जबकि हमसे कम नंबर ऑफ जजेस अमेरिका और ब्रिटानिया में है। इज दैट द सॉल्यूशन? देखिए, ये जो मौजूदा एक मूव चल रही है, ये सिर्फ जस्टिफाई करने का एक बहाना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो मौजूदा क़यादत है वो क्यों नाकाम हुई इतनी बड़ी तादाद में ज़ेरे इल्तवा केसेस को निपटाने के लिए। तो अब आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने भी हाल ही में 2 एडहॉक जजेस की तैनाती की है। तो उन्होंने भी ये तासुर देने की कोशिश की है कि जो पेंडेंसी है मुकदमात की, उसकी वजह उनकी कमज़ोर पॉलिसियाँ नहीं है या उनका गैर ज़रूरी तौर पे आइनी और सियासी मामलात पे तवज्जो देना नहीं है, बल्कि जजेस की कम तादाद है। तो ये तासुर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरफ से भी दिया जा रहा है और हुकूमत भी उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा अब जब 26 अक्टूबर को रिटायर होंगे तो लोग ये सवाल उठाएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की तादाद है वो अभी तक 58,000 क्यों है या 60,000 क्यों हो चुकी है, बावजूद इसके कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जैसा जज जो था वो इस अदालत की सरबराही करता रहा है। तो ये एक किस्म का मैं समझता हूँ एक्सक्यूज़ है जो कि दी जा रही है। अदरवाइज इन जजों की तादाद बढ़ा देने से मुकदमात की तादाद कम नहीं हो जाएगी और इसके पीछे एक सियासत भी है ऑब्वियसली, और वो सियासत हम सबको नज़र आ रही है कि अगर जजेस की तादाद 21 हो जाती है तो जो मखसूस नशिस्तों में जो बैलेंस ऑफ पावर था जो कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हक़ में नहीं था, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के बाद इस बात का भी इम्कान है कि वो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ रहेगा। तो उस बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब करने के लिए जजेस की तादाद में इजाफे की अब बात की जा रही है, क्योंकि जुडिशल कमीशन जिसने जजों को तैनात करना है सुप्रीम कोर्ट में, और वो जुडिशल कमीशन के अंदर इस वक्त हुकूमत को बज़ाहिर अददी बरतरी हासिल है, तो वो अपनी मर्जी के नए जजेस को हाई कोर्ट से एलिवेट भी करवा सकती है और हाई कोर्टों में भी जो खाली असामियाँ हैं बड़ी तादाद में उनको जस्टिस मंसूर अली शाह के आने के बाद या फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के जाने से पहले भी ऐसे जजों को तैनात करवा सकती है, जिसको हम कोर्ट पैकिंग कहते हैं, कि जो हुकूमत के हामी हों। तो ये बहुत सी चीज़ें एक ही वक्त में चल रही हैं और जजों की तादाद बढ़ाने का मामला सिर्फ जो है साइलीन की मदद करना नहीं है, उनको जल्द इंसाफ देना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हाई कोर्टों में जो 20-22 खाली असामियाँ हैं, लाहौर हाई कोर्ट में, 11 सिंध हाई कोर्ट में, तो उनको बहुत पहले पुर किया जा चुका होता, जो नहीं किया गया। तो मतीउल्लाह जान साहब, अगर ये पास हो जाते हैं बिल, तादाद बढ़ा, तो फिर जुडिशल कमीशन का जो काजी फायज़ ईसा साहब की सदारत में 13 सितंबर को इजलास होना है, नए जजेस की तकर्री के लिए रूल्स का जायजा लेना है, उसी के अंदर ये अप्रूवल्स आ जाएंगी? सही है। अब 13 सितंबर को जो जुडिशल कमीशन का इजलास रखा गया है उसमें बताया तो ये जा रहा है कि जो कवायद तय होने थे उन कवायद को हतमी शक्ल दी जाएगी, मगर इसके साथ ही हम देखें आज ही जो बिल कमेटी को रेफर किया गया है सेनेट में जजों की तादाद बढ़ाने का, तो अगर ये बिल सेनेट से और कौमी असम्बली से मंजूर हो जाता है तो फिर 13 सितंबर को जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसमें कवायद की मंजूरी भी हो जाएगी और हो सकता है फिर अगले ही रोज़ 14 सितंबर को या अगले एक हफ्ते 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद बढ़ने के बाद खाली असामियाँ पैदा होंगी उनको भी पुर किया जा सकेगा। एंड ऑब्वियसली अगर जजेस की तादाद इस नए बिल के मुताबिक 21 हो जाती है तो उसमें बैलेंस ऑफ पावर न सिर्फ ये कि जुडिशल कमीशन में जो हुकूमत के हक़ में है बज़ाहिर इस वक्त, वो सुप्रीम कोर्ट में भी अगर किसी भी बड़े आइनी बहरान या आइनी मसले पे कोई आइनी दरख्वास्त आती है तो फिर फुल कोर्ट के अंदर
جو اکثریت ہوگی وہ حکومت کے ساتھ ہوگی اور چیف جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ ججز کی تعداد 21 ہو جاتی ہے اور اس میں مزید 2 ججز جو ہے وہ حکومت کی پسند کے شامل کیے جاتے ہیں، کیونکہ 2 ایڈ ہاک ججز پہلے ہی حکومت کے نے سلیکٹ کیے ہیں، اور اس سے پہلے جو حکومت کی اکثریت تھی فل کورٹ کے اندر 17 ججوں کی سپریم کورٹ میں، وہ والی نہیں تھی، اور جس کا مظاہرہ ہم نے جسٹس منصور علی شاہ کی قیادت میں 8 ججوں کے بینچ کے اس اکثریتی فیصلے میں بھی دیکھا جو کہ مخصوص نشستوں سے متعلق تھا. تو میرے خیال میں 13 ستمبر کو ہونے والا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس قواعد کی منظوری ہوگی، اور یہ وہ قواعد ہیں جس میں چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کیا گیا ہے ججوں کے نام کمیشن میں نامزد کرنے کے لیے، اور یہ اختیار بظاہر تقسیم کر دیا گیا ہے تمام اراکین جوڈیشل کمیشن میں کہ وہ اپنے اپنے نام بھی دے سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک پیش بندی ہے 13 ستمبر کو قواعد کی منظوری کے، جس کے فوراً بعد اس بات کا امکان ہے کہ سپریم کورٹ میں مزید ججز کو تعینات کر کے جو فل کورٹ کا طاقت کا توازن ہے وہ حکومت کے حق میں کیا جائے گا. تو مطیع اللہ جان صاحب، کیا چیف جسٹس بندیال صاحب کو ریٹائرمنٹ سے پہلے مزید تعیناتیوں سے گریز کرنے کی ہدایت نہیں دی تھی تب کے سینئر پیونی جج قاضی صاحب نے؟ جی ہاں، بالکل. یہ ایک روایت ہے کہ جب بھی کوئی چیف جسٹس ریٹائر ہونے والا ہوتا ہے تو وہ جو نئی تعیناتیاں ہوتی ہیں ان کو نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ کبھی ایک آدھ کر لیتا ہے. مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ جو ہیں وہ غیر معمولی طور پہ فل کورٹ کا جو طاقت کا توازن ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی اسے حکومت کے حق میں کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے، آگے کی کیا پلاننگ ہے، کس قسم کا ایسا کوئی آئینی بحران پیدا ہوگا یا بہت بڑا کوئی ایسا حکومتی اقدام ہوگا جو فل کورٹ کے سامنے آنا ہے، یہ اب کسی کو نہیں پتا. تو میرے خیال میں یہ طاقت کا توازن جو اب بدلا جا رہا ہے چیف جسٹس قاضی فائزہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے، تو یہ جو ہے چیز بڑی ہی پراسرار ہے. اور میرے خیال میں قاضی فائزہ اگر وہ ریٹائر ہو رہے ہیں بقول ان کے خود وہ ایکسٹینشن میں دلچسپی نہیں رکھتے، گو کہ وہ بھی اب انکشاف ہوا ہے کہ وہ بھی ایک مشروط عدم دلچسپی تھی، وہ غیر مشروط عدم دلچسپی نہیں تھی. تو میرے خیال میں یہ جو اقدام ہے اچانک ججوں کی تعداد بڑھانے کا اور پھر مزید تعیناتیاں کرنے کا، تو یہ اقدام جو ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھیں گے. مطیع اللہ جان صاحب، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، البتہ اگر تمام ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کرتے ہیں تو پھر کوئی اعتراض نہیں، جس کو آپ مشروط بات کر رہے ہیں. ایسی صورت میں تو قاضی صاحب ابھی جو 64 سال کے ہیں وہ 3 سال بعد 68 سال کے ہو جائیں گے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ابھی 61 سال کے ہیں وہ 65 سال کی عمر میں پھر عہدہ سنبھالیں گے، اور 3 سال پھر ان کے پاس بھی ہوں گے مزید، کریکٹ؟ جی بالکل. اچھا، حیرانی کی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، ہمیں تو اسلام میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو یا ناپسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی آپ کو پسند یا ناپسند کرنی چاہیے. اگر اتنے ہی بڑے اصولی بنتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ اگر وہ اصولی طور پہ ایکسٹینشن کے خلاف ہیں تو پھر وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہی ایکسٹینشن باقی ججوں کو بھی دے دی جائے تو پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. تو دیکھیں، یہ ایکسٹینشن کا معاملہ جو ہے یہ اصول کا معاملہ ہے، اور اصولی طور پہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایکسٹینشن کسی کو دے یا نہ دے، میں کیونکہ اصولی طور پہ اس کے خلاف ہوں تو میں اس کو اویل نہیں کروں گا اور میں اب بر وقت ریٹائر ہو جاؤں گا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی، اس لیے یہ کہہ دینا جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، یعنی کہ اگر مجھے ایکسٹینشن دیں گے تو وہ تو میں نہیں لوں گا. اب ظاہری بات ہے اگر آپ کو بھی ایکسٹینشن دینی تھی تو وہ کوئی قاضی فائزہ کو تو نہیں ملنی تھی، وہ چیف جسٹس کے عہدے کو ملنی تھی جس میں ٹینیور فکس ہو جاتا. تو اس میں بھی پھر چیف جسٹس کا یہ کہنا کہ میں اصولی طور پہ خلاف ہوں، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ والی ایسی صورت میں یہ ان کو ذاتی فائدہ ہوتا اور وہ کبھی ذاتی فائدہ نہ لیتے، وہ بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں چیف جسٹس قاضی فائزہ کو ایک اصولی موقف اپنانا چاہیے. تو مطیع اللہ جان صاحب، ایک طرف یہ بات ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس جہانگیری کا بھی کیس ہے، ڈاکٹر ریاض اپلائیڈ کیمسٹری ڈین ہے کراچی یونیورسٹی کے اندر، وہ اٹھا لیے گئے پھر واپس بھی آ گئے، سنڈیکیٹ اجلاس میں شریک نہیں ہو پائے، لیکن پریس ریلیز ضرور آ گئی رائٹ ٹو انفارمیشن درخواست کے تحت. 40 سال پہلے کی لی گئی جو ڈگری ہے وہ انرولمنٹ اور ڈگری دونوں منسوخ ہو گئے. انفیئر مینز کمیٹی رپورٹ کی اس اجلاس میں جو پیشی ہے وہ بھی انوکھی بتائی جا
जारी है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ कराची यूनिवर्सिटी की तारीख में। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ अब कैंपेन, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा एक तरफ, मगर अब उसकी समाअत रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को। क्या होते देख रहे हैं? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तौहीन अदालत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है, ये एक वाज़ेह पैगाम है कि सुप्रीम कोर्ट, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो सोशल मीडिया पे इस प्रोपेगेंडे को तस्लीम नहीं करती। इससे पहले भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई, उनके अहल खाना का डाटा सोशल मीडिया पे शेयर किया गया और उनके खिलाफ बाकायदा जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी दर्ज कराई गई। उसके ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भरपूर स्टैंड लिया और उसके ऊपर फुल कोर्ट भी बैठी, अगर आपको याद हो, तो उसके ऊपर जो है मजीद कार्रवाई भी अभी होनी है। तो ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ भी जो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है, ये वैसे ही तौहीन अदालत की मैं समझता हूँ जुमरे में आता है और इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये मामला फुल कोर्ट में ही रखना चाहिए, जैसे कि पहले वो इस हवाले से एक्शन ले चुके हैं। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ये डिग्री का मामला है, तो महर आपको याद होगा कि ये डिग्री और तालीमी असनाद जो हैं सियासतदानों को, सियासी जमातों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया है। अब ऑब्वियसली वो पीटीआई के इमरान खान की ऑक्सफोर्ड की डिग्री का तो कुछ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी के कुछ कमज़ोर और बुज़दिल प्रोफेसरों को इस काम के लिए इस्तेमाल किया, जबकि मेरे ख्याल में जो सिंडिकेट है उसमें बड़े बड़े पीएचडी और प्रोफेसर लोग बैठे हैं। उनको ये असूली मौक़िफ़ अपनाना चाहिए था कि 40 साल पहले का जो रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी का, अब उसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की डिग्री को वेरीफाई करने का किसी को अख्तियार नहीं है। और वैसे भी आईनी तौर पे भी ये सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट और हाई जुडिशल कोर्ट के काउंसिल का जजों काम के है। मुताल्लिक किसी किस्म की तहकीकात करने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ जुडिशल काउंसिल ये कार्रवाई कर सकती है, ना तो कोई शहरी किसी का ज़ाती डाटा ठीक, मांग सकता है। और बहुत डेफिनेटली बहुत ये शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे मतियुल्लाह जान साहब।